प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता कित्याक एक सिरियस इश्यूज चालू जाले गोंयांत आनी ते आमी लोकां हुजीर हाडपाक जाय आनी लोकांक मातशें कळोंक जाय की आमच्या गोंयांत कितें घडटा आनी तेजे म्हणजे रिपरकशन्स कितें आसतात, म्हणजे कितें घडटा आनी तेका लागून कितें जाता तें. I just want to start by introducing Sarfraz from our minority leader and also our very senior person at Aam Aadmi Party. Nitin is our student leader and also from Talegaon and also from the student community from Kujira complex itself. And Rui is our again Aam Aadmi Party leader from Talegaon. He's been working with us for a very long time. So this is about the incident that happened in Kujira. सगळ्यांनी काल व्हिडिओ पळय व्हायरल जाल्ले ते सगळ्यांनी पळयले ते आमकां न्यूजारूय येयल्या, सगळ्यांच्या वॉट्सॅपारूय येयल्या. थिंगा कितें घडलां आनी आमी कितें पळयलां ते एक थिंगसरलो पळय यूथ आहा तो सुरी घेवन बाकीच्या भुरग्यां फाटल्यान धांवता आनी सुरी घेवन तो धमक्यो दिता आनी हें आख्खें व्हायरल जालां आनी लोक आख्ख्या गोंयांत शॉक जाला सामको की कुजिरा कॉम्प्लेक्सान बाकीचे पळय भुरगे आहा ते शिकोंक वयता आनी थिंगा बाकीचे भुरगे आहा पळय थिंगा एक एकलो भुरगो सुरी घेवन भोंवता आनी सुरी घेवन लोकांक हें करता, धमक्यो दिता. हें पळोवन लोक सारको अजाप जाला आनी लोक विचारूंक लागले कितें घडटा, हें कितें चलना. आनी आमी तेच पळोवन आमी सगळे अजाप जाल्ले म्हणून आमी म्हणलें आमी मातशें फायंड आउट करुया, मातशें इन्वेस्टिगेट करुया. तर नितीन थिंगाच आतां सद्याक नितीन थिंगा शिकता आनी थिंगच्या कॉलेजीन आहा तो आनी हें पळय घडलेलें तें आख्खें तेणें आमकां मातशें हेल्प केलें फायंड आउट करपाक की कितें प्रॉब्लेम जाला तें. हें आमी इन्वेस्टिगेशन केलें, आमी लोकांक विचारले उपरांत आमकां कळलां की ते आदल्या दिसा बारीक कितें केस्तांवां जाल्लीं दोग भुरग्यांची. बारीक केस्तांवां म्हणजे कितें, कोण शॉपान आहलो, कोण दुसरो एकलो तालिगांवचो एकलो भुरगो, एकदम डिसेंट भुरगो जो तालिगांवचो, कोणाच्या एकान पडना, कोणाच्या दोनान पडना, केन्नाच तो म्हणजे खंय अहें झगडीन बा ना, केन्ना कांय वायट करना, एकदम सिंपल प्लेन भुरगो तो तालिगांवचो. आमच्या थिंगा रुईच्या थिंगा कारंजाऱ्यान रावता तो भुरगो. ओके, शिकपाक बा बरें, खंय वायट लोकां बरोबर भोंवना कांय ना. त्या भुरग्याची तो शॉपान आहलो, भायलो कोण तालिगांवच्या भायलो कोण भुरगो आहलो तो थिंगा शॉपान येयलोलो आनी तेंचे कितें बेश्टे धक्कम दुक्की जाली, म्हणजे एकल्याच्या शोल्डर आदवलो आनी कितें बारीक तहें कितें घडलें आनी थिंगा तेंची बाचाबाच जाली. ते बाचाबाच जाली म्हणून तो दुसरो पळय भुरगो आहा तो तालिगांवच्या भायरचो, तो दुसरे दिसा तेंच्या कॉलेजीन आनीक 4 भुरग्यांक घेवन तेंच्या कॉलेजीन पावलो थिंगा झगडी करपाक सुरी बा घेवन. आनी बाकीचें कितें जालां तें तुमी सगळ्यांनी पळयलां. आनी आमी आतां मागीर पुलिशेन त्या भुरग्यांक आयज अरेस्ट केला आनी खंय तरी येला आनी मागीर कितें तरी तेंची कारवाय चालू आहा. पूण तोय भुरगो आमी तेंय फायंड आउट केलें, तो भुरगो कोण, तोय भुरगो व्हडलो कांय गुंडा न्हू, तोय भुरगो व्हडलो कांय म्हणजे पिड्यार भुरगो न्हू तो, पूण तो फ्रस्ट्रेटेड आहा तो भुरगो. आनी आमी ते इन्वेस्टिगेट केल्या उपरांत आमकां सामकें कळलां की तो भुरगो सामको कासार जाल्लो भुरगो, सामको फ्रस्ट्रेट जाल्लो भुरगो. आनी तेज्या बाराबर वांगडी पळय येयलेले ते भुरगे तोहलेच, दे हॅव ड्रॉप्ड आउट, म्हणजे स्कुलान आहा केन्ना स्कुलान ना, तेंकडे जॉब्स ना, तेंच्या मायपाय कडेन जॉब्स ना, म्हणून ते सारके बेजारले आनी मागीर ओहली हरकतां ती करूंक लागता ते भुरगे. नाव दिस इज बेसिकली द सिम्पटम्स. आमी दोतोरा कडेन वयता केन्ना दोतोराक सांगता की बाबा आमच्या पोटान दुखता, दॅट पोटान दुखता इज अ सिम्पटम. एक्चुअली पोटान कितें फूड पॉयझनिंग जाला, एक्चुअली पोटान तुवें कितें खाल्लो, एक्चुअली पोटान तुजें कितें दुयेंस आहा, ते सिम्पटम्स भायर फकत दुखता म्हणून म्हणटा आमी. दिस इन्सिडेंट नो इज सिमिलरली द सिम्पटम्स ऑफ वॉट इज द रूट कॉज इन गोवा. रूट कॉज म्हणजे कितें, एम्प्लॉयमेंट म्हणल्यार हुंयच ना, भुरग्यांक डायरेक्शन म्हणल्यार हुंयच ना. आतां तो भुरगो तेका पुलिशान येला, आमी पुलिशेक रिक्वेस्ट करता तर तेका मारून तेका सोतावन कांय फायदो ना, कित्याक तो आनीक रागार जातलो, आनीक फ्रस्ट्रेट जातलो आनी आनीक ओहली गजाली करतलो. What needs to be done is that boy needs to be like he needs to be counseled. तेका काउन्सिलिंग दिवन तेका विचारूंक जाय बाबा हो कित्याक करता तूं, हें करून काय फायदो ना, आनी गेट टू द रूट कॉज ऑफ इट. रूट कॉज म्हणल्यार अनएम्प्लॉयमेंट आनी कांयच ना. अनएम्प्लॉयमेंट भुरग्यांक ना, कांय कामूच ना तेंकां,
In English, no, there's a saying called the idle mind is the devil's workshop. कोंकणीन हेजो अर्थ कितें जालो की तोकलेन काय ना चिंतपाक आनी कोरपाक तेन्ना जिद्यो तोकलेन येता आनी तुजे तोकलेन बसता आनी तोगली कामां जिद्यो करूंक लायता तुका. Idle mind is the devil's workshop. It is caused because of unemployment. ह्या भुरग्यांक कोणें कितें फ्युचर आहलें कितें आहलें म्हणजे हांव हें शिकता म्हाका जॉब मेळपाचो आहा म्हणून त्या जॉबाक हांव ट्रेनिंग करता कितें तरी they have something to look forward to, then they won't be frustrated. They won't come out and do these kind of activities. These activities we are seeing all across Goa. हे आतां आमच्या हिंगा कुजिरा कॉम्प्लेक्सान स्टुडंटांच्या बरोबर पळय जालां तें आख्ख्या गोंया ओली कर्तुतां चालू आहा. कित्याक लोक पळय यूथ आहा न्हू एकदम यंग पळय यूथ आहा तो सामको फ्रस्ट्रेट जाला. तांकां कांय फ्युचर दिसती पडना. तांकां कांयच म्हणल्यार जॉब ना कांयच देयर इज नथिंग फॉर देम and that is why they are going and doing this. Now if you look at the job scene in Goa, what is the job scene? कालच कितें यूपीन कोणें एक ट्वीट केला की एका जॉबाक और कितें 200 जॉबाक कितें तरी 2000 पीएचडी लोकांनी अप्लाय केला आनी इतले इंजिनियरींनी जॉब अप्लाय केला तो क्लॅरिकल जॉबाक पीएचडी अप्लाय करता हे अप्लाय करता ते यूपी बिहाराक हें चलता पूण आमच्या गोंयांनी काय डिफरंट काय ना. आमी एक 2-3 वर्सां आदीं पळयलेलें की 300 कॉन्ट्रॅक्ट वेकन्सीज आहले तेका 35,000 एप्लिकेंट्स येयलेले ऑनलायन. मागीर आमी पळयलेले नॉर्थ गोवा कलेक्टराक कितें 65 पोस्ट येयलेले 3000 लोक थिंगा पावलो ना नॉर्थ गोवा कलेक्टराक. हें सगळें न्यूजान आहा. हें सगळें घडना गोंयांत. हें घडटा कित्याक पब्लीक इज डेस्परेट फॉर जॉब्स. माय पाय कडेन केन्ना जॉब ना भुरग्यां कडेन केन्ना जॉब ना आनी जॉब वयता सगळे कोण मिनिस्टराक लागीं आहा तांकां जॉब वयता कोण सीएमा कडेन लागीं आहा तांकां जॉब वयता पूण कोणाक जॉब डिजर्विंग जाय तांकां कांय जॉब वचना. आमकां सीएमान इलेक्शना आदीं सांगलेलें 10,000 जॉब दिता 10,000 गव्हर्नमेंट जॉब दिता. तेजें कितें जालें म्हणून आमी विचारूंक सोदता सीएमाक कितें जालां ते 10,000 जॉब कितले जॉब तुमी पावयल्या कितले जॉब जाल्या कांय दिवंक ना. एक 2-3 वर्सां आदीं नीती आयोग पळय दिल्लीन आहा नीती आयोगान आमचो पळय लेबर एम्प्लॉयमेंटाचो डेटा आहा तो काडून पब्लीश केलो आनी तेणी म्हणलेलें इन गोवा देर इज 1.1 लाख अनएम्प्लॉयमेंट. रोखडेच हिंगा सीएमान प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी म्हणला नो दॅट इज रॉंग डेटा. रॉंग डेटा म्हणजे कितें तो म्हणटा ना ते कोणाक जॉब मेवल्याय तेणी ते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाचे आपली नांव काडूंक ना कोणे एक्स्ट्रा एलिजिबल ना तेणी आमची तेंची नांवां घातल्या कोण 15 वर्साची भुरगीं आहा तेणी आमची नांवां घातल्या ओहले म्हणून तेणे फालतू म्हणून लोकांक चिंतोंक सोदला की ना अनएम्प्लॉयमेंट 1.1 लाख गोंयांत ना. आतां हें गजाल करता हांव ते 3 वर्सां आदींची गजाल. आतां ते अनएम्प्लॉयमेंट आनीक वाडला. आमच्या हिशोबांनी कमीत कमी 2 लाख भुरग्यांनी एप्लिकेशनां दिल्या आख्ख्या गोंयांत आनी तेंकडे जॉब्स ना आनी हो नंबर वाडीत आहा. आतां एग्जामी चालू आहा आतां आनीक भुरगे ग्रॅज्युएट जातले आनी आनीक भुरग्यांक जॉब्स आसचे ना. दिस सिच्युएशन इन गोवा इज गोइंग कंप्लिटली आउट ऑफ हँड आनी मागीर तेका लागून ही भुरगीं फ्रस्ट्रेट जावन सुरयो भायर काडटा आनी एकामेकाक तोपूंक सोदता आनी ओहली कामां करूंक सोदता. आतां हांवें म्हाजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन इकॉनॉमिक्सान केलां. हांव व्हडलो इकॉनॉमिस्ट न्हू आय एम नॉट अ प्रॅक्टिसिंग इकॉनॉमिस्ट बट बेसिक अंडरस्टँडिंग ऑफ इकॉनॉमिक्स म्हाकोडें आहा आनी लोकां कडेन आहा. इकॉनॉमिक्स सेज वॉट दॅट इफ देर इज अ प्रॉब्लेम विथ जॉब्स what you have to do is you have to assess the unemployment first properly. Unemployment assess केल्या उपरांत मागीर तुम्ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी काडूंक जाय की ते अनएम्प्लॉयमेंट फुलफिल करपाक इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई आसतली कितली जॉबां गव्हर्नमेंटान वयतली कितली जॉबां प्रायवेटान वयतली आनी ते अनएम्प्लॉयमेंट लोकांक जॉबां कोही मेळटली इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेट जावंक जाय. मागीर ते पॉलिसी सेट जाल्या उपरांत इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेट जाले तेच्याच बरोबर एड्युकेशन पॉलिसी सिंक जावंक जाय. एड्युकेशन पॉलिसी कित्याक सिंक जावंक जाय कित्याक एड्युकेशन पॉलिसी तूं त्या भुरग्यांक सारकें एड्युकेशन दिना सारकें ट्रेनिंग दिना आनी सारकें स्किल अपस्किलिंग करिना जाल्यार तांकां इंडस्ट्रीजान जॉब मेळचें ना आनी अनएम्प्लॉयमेंट उणें जावचें ना. दिस इज अ बेसिक थिंग ना. कोणूय तुका भुरगीं एनी स्टुडंट ऑल्सो इकॉनॉमिक्स विल टेल यू दिस थिंग that first it starts with the unemployment, figuring out how much unemployment exists in the state, then putting a great industrial policy in place and then putting an education policy to support that industrial policy. हे आमच्या सरकार ओहले कांयच करिना. ते आमच्या सरकाराक कितें पडलेलें आहा की इलेक्शनाच्या टायमार व्हडले हे प्रॉमिसीस करपाचे
की 10,000 आमी जॉब दितले आनी हे करतले आनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आमी काडटले, पूण ऑन द ग्राउंड कांयच मेळना. दुसरी एक गजाल सांगता, आमच्या थिंगा तालिगांव there was a job application for somebody in the GHRDC कितें गव्हर्मेंटाचे पळय डिपार्टमेंट आहा. I'll give you one example. There were two girls who had applied for that job. One girl comes from a family where her father has lost his job in COVID. तेज्या पायकोडें कांय हें ना, ते एकले चिडून तेणें त्या जॉबाक अप्लाय केला. ते सामके त्या जॉबाक क्वॉलिफाय आसले. तेणें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलां, तेणें ट्रेनिंग केलां आनी ते जॉबाक अप्लाय केला. दुसरे पळय भुरगे आहा ते आमच्या हिंगा मिनिस्टराक गोट आहा आनी त्या मिनिस्टराक गोट आहा म्हणून तेका जॉब मेळ्ळा. शी इज नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, पूण तेका जॉब मेळ्ळा. आतां तेजो पाय आमच्या थिंगा रेस्टॉरंट चलयता, तेजे मायचे सेपरेट धाकटे बिझनेस आहा, तेजो भाव बरो गव्हर्मेंट सर्विसान कामाक आहा, तरी पूण ह्याच चेडवाक काम मेळ्ळा कित्याक तेजो पाय मिनिस्टराक गोट आहा. हे ओनली गजाल आमच्या गोंयान घडटा अँड डिजर्विंग पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स अँड देन दे आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स टू डू दिस वायलन्स, रायट. सीएमान आमकां सांगलेलें की आमी एक पॉलिसी काडटा, स्टाफ सिलेक्शन कमिटी काडटा आनी त्या स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचेर आमी जॉब दितले. हेचे अर्थ कितें जालेलें, एक्चुअली ही पळय स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचो कॉन्सेप्ट आसलो न्हू, पर्रीकरान 2012 काडलेलो हो कॉन्सेप्ट. स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचो कॉन्सेप्ट कितें की हुंचे जॉब आसो आख्या गोंयान, गोवा स्टेट जॉब्स विल बी गिवन आउट बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमिटी. आता स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचे कॉन्सेप्ट 2012 येयलेले. 2019 ते आमच्या असेंब्लीन तेजो लॉ पास जालो. पूण इलेक्शना आदी 2021 प्रमोद सावंतान कितें केलें, परतून ते स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचे पळय लॉ आहा ते अमेंड केले, ओगी बरें अमेंड केले. ते लॉ कशें अमेंड केले, to circumvent the law, Sabath amended it during this and he said that obtaining prior approval from the Department of Personnel of the government conducted for selection of candidates is very important. म्हणजे कितें, परतून अप्रुवल कॅन्डिडेट अपॉइंट करच्या आदी तुम्ही परतून त्याच मिनिस्टराकडे अपॉइंट वचोंक जाय. तेजो अर्थ कितें जालो, दिस अमेंडमेंट इट पेव्ड द वे फॉर द मास रिक्रुटमेंट्स मेड बिफोर 2022. 2022 च्या आदी, इलेक्शना आदी तेंचे पळय मिनिस्टर, तेंचे पळय एमएलए आसले, तेंकां हे अमेंडमेंटाच्या फुस्तार जॉब दिवपाक अलाउड केले परतून. तो स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचो पळय तेणें हे हाडलेलो, लॉ हाडलेलो, तो सामको तेणीच कॅन्सल केलो आनी परतून जॉब्स कोण दिता, एमएलएच दिता, तेंच्याच मनशांक दिता. अँड दिस इज ओनली अबाउट गव्हर्मेंट जॉब्स. बाकी आख्ख्या गोंयांक लोकां कडेन जॉब्स ना. लोक मोत्ता जॉब्साक, पयशे दिता, मागीर गव्हर्मेंट सीएम सावंत म्हणटा की कोण पयशे घेता तांकां आमी धरतले जॉब्साक लागून. पूण हालत परिस्थिती असली जाल्या की माय पाय लोकांचे पांय पडटा. आपले पळय कितें आहा ते गाडयो, बायक इकोन ते पांय पडटा लोकांक, आमचे कितें आहा ते घेया पूण आमच्या चल्याक जॉब दियाना, आमच्या चेडवाक जॉब दिया म्हणून. असली परिस्थिती जाल्या गोंयान. आनी आमचो सीएम कितें करता, ही इज नथिंग, म्हणजे कांयच करिना हे जॉब्साचेर. आतां तो कांयच उलयना. तेणी हिंगा एक जॉब फेअर केलो तालिगांव, बरो जाल्लो जॉब फेअर, हांव मानता बरो जाल्लो. तेजे उपरांत तेणी सांगलेले हो जॉब फेअर आनीक जावंक जाय, साऊथ गोवाक आमी करुया. तेका 2 वर्सां जाली, 1.5 वर्स जालें. खूंय आहा जॉब फेअर साऊथ गोवाक, खूंय कांयच ना. आनी एका जॉब फेअरान तुमी चिंता आख्ख्या गोंयाक जॉब मेळटले. काणकोणचो भुरगो हिंगा येतलो, तालिगांव येतलो जॉब सोदपाक जॉब फेअरान. ते जॉब फेअर बारीक जॉब फेअर जावंक जाय. हेंचे कितें आहा, कोणे पीएम मोदीन सांगलेले की आमी जॉब फेअर करतले, 10 लाख जॉब दितले म्हणून परतून एक बारीक जॉब फेअर त्यांनी इंटरनॅशनल सेंटरान केलो, परतून थिंगाच तालिगांव. बेस्ट ते दाखोवपाक हे जॉब फेअर करीत आहा धाकटे आनी नांव दाखयता की आमी जॉब फेअर केला. आमचो पळय सीएम आहा न्हू, तो सीएम न्हू, तो एमसी जाला. एमसी म्हणजे कितें, मास्टर ऑफ सेरेमनीज. आमचे पळय इव्हेंट्स आसता न्हू, ते इव्हेंट्सान मास्टर ऑफ सेरेमनीज आमी आपयता. तो इव्हेंटाचे आनी कांय करना, तो पावता थिंगा, मायक घेता, बोबो करता मायकाचेर, कितें दिला तेका कोणें बरोवन दिला ते दिल्लीचे, ते उलयता आनी एमसी भायर सरलो. इव्हेंट कोणें ऑर्गनायज केला, कोणें करूंक ना, इव्हेंट कित्याक जालोलो, इव्हेंटाचें कितें आहा कांय ताका पडलें ना. तो सीएम न्हू, तो एमसी जाला. एमसी म्हणजे फकत मास्टर ऑफ सेरेमनीज. खूंय वचपाचे इव्हेंटान बोबाव करपाचो इलेक्शनाक लागून, वोटाक लागून, जस्ट टू रिमेन इन पॉवर. पूण एक्चुअल पळय गव्हर्नन्स आहा न्हू, ते एमसी कडेन जायना. एमसी म्हणटा ते म्हाजें कामूच न्हू. So instead of calling him a CM, no, we should call him an MC, a Master of Ceremonies, because that's all that Pramod Sawant does.
nor is the law and order situation. People are asking, what about the law and order situation? Are home ministry is with the CM, no? If that boy who was brandishing that knife, तो सुरी घेऊन भोंवतालो तो भुरगो, तेका कितेंय तरी भंय आहली हेजी पुलिसाची, जाल्यार तो कोत्तलो आहलो तें? कांयच ना भंय तेका. कित्याक? होम मिनिस्ट्री सीएम कडेन आहा, सीएम होम मिनिस्ट्री घेऊन न्हिदला. पुलीस कितें करता तेका पडलेलें ना. दुसरे कडेन कोण इलेक्शन कमिशनान कोण फ्लाइंग स्क्वॉड दवरल्या ते कोणाचे 16 लाख जप्त करता, एक्स्ट्रॉशन करता आनी पळता. आतां तांकां सस्पेंड केला, आतां तांकां हें केला, पूण भंय कोणा कडेच ना. होम डिपार्टमेंट इज नॉट फंक्शनिंग ओनली. कित्याक सीएमान आपल्या कडेन दवरले. सो वेदर इट्स द जॉब्स, वेदर इट्स द लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इन द स्टेट, आमचो पळय एमसी आहा न्हू, तो कांयच फायद्याचो न्हू. आमकां एक्चुअली सीएमाची गरज आहा, आमकां एमसीची गरज ह्या स्टेटान नाका. हेच हांव सांगूंक सोदता लोकांक, आनी इतलेंच करून हांव हो प्रेस कॉन्फरन्स कवर करता. थँक्यू. Do you have anything to say about the hate speech incident at Fonda? About the hate speech incident at Fonda. See, the hate speech incident at Fonda is, in fact, like we, he's from our minority community, and we were discussing this incident. It is propped up by some people from the BJP only, according to us, to put communal harmony. आता हो मुसलमान एका विचारलें, तो म्हणटा अरे स्पष्ट आहा, इलेक्शन येता, कोणाक धरले आसतले 4 भुरग्यांक 500 रुपया दिले आसतले, आनी ताका सांगले आसतले करा बाबा, जावन दी केस्तांव, आमचे वोट तेंचे पळय वोट आहा न्हू, हेचे फुस्तार लोकांक कितें आहा न्हू, तेंचे people have to now start voting on their child's future. People have to start voting on what the child is going to, where is he going to get a job, what is his education going to be, and what is going to be the future. If they are voting on their religion, then that is going to be what they are going to get. A sarkar like this, which is not run by a CM but an MC, who comes, just gives bhashans, talks nonsense, and moves on. It's the same like unemployment. The unemployment youth are always free, and they can go to any other political parties to get the fund, to get some parties पैसे घेवपाक आनी तांकां बियर पिवपाक आनी कितें तरी तांकां पेट्रोल घालपाक तांकां मरे यूज केले वयता. कित्याक तेंचे कडेन जॉब काय ना, ते भुरग्यां कडेन जॉब कांयच ना, आनी हेंचे मरे ग्राफ वाडलेलो आसा. अनएम्प्लॉयमेंट यूथ आतां ग्राफ सारको वाडलेलो आसा इन इंडिया. आतां हांव तुका सांगूं शकता, एक आमचो पंतप्रधान आसा, बट ही इज नॉट सक्षम. ही इज नॉट सक्षम टू गिव एनी जॉब or to make any development and all that. आम्ही हांगाचो हांगा डेटा आता भायर सरलेलो आहा. 83% youth are in India are unemployed. You can understand 83%. What is 83%? It's a huge amount. Huge people are unemployed. They have thrown out from the company. They don't have a job. They have gone out from the college. Take a job gawana. And in that 83%, 3% are minorities. You can understand how where the India is going right now, and this only happens when the major of the youth are unemployed. They conduct into all this type of religious act. आता तांकां already use केला. I don't want to take any the dal sang कितें आहा ते, how they use it, how they give funds and all that, from where the funds come. I don't want to come in that. But कितें आसा, आमचे मुस्लिम भाव, आमचे हिंदू भाव, आमचे कैथलिक भाव, these are all people are smart enough in Goa, in other state also, to understand what is going on. This election is coming new 1 month after election आणि खूप येवपाचे आहा. आता आमचे रमजान चालू आसा, रमजानाक ईद घेवपाक जाय. ईदाचेर आता कितले जातले कोणाक खबर, कांयच खबर ना. कितले मर्डर जातले, कितले नाव आनी खंयचे रायट जातले आनी कितें जातले आमकां कांयच खबर ना. स्टार्ट आहा तेंचे प्लॅन. इलेक्शन आयल्यार काबार. आमच्या युथाक मरे फक्त कोण युथ आमचो बेकार आहा पळय तांकां ओडपाचो, तांकां मरे कितें घालपाचें आनी तांकां धाडपाचें, बायक दिवन धाडपाचें. आतां तो फोंडा तो इन्सिडंट म्हणटा, फोंडा तो जाला, फोंडा एक हब जाला कसो, थंयचो MLA काय म्हणना तांकां, तेंचे भुरगे खंय तरी हितून ये ना, लायनींग ना. आतां एक आनी गेला थंय, तो लास्ट टायम तो 1-2 महिने पयलीं जाल्ले पळय फोंडाचे बेतोडा भुरग्यांक मारलेले. इट इज अ लॉफूल? आय डोंट थिंक सो. कोणी आपले लॉ हँडीन घेतले. युथ्स आर टेकन लॉ इन हँड मरे, अँड विच आर युथ? द नॉट अ गोवन युथ मरे. कोणी बेतोडा भुरग्यांक मारलेले घरा बसून, तेंचे टीव्ही घरा फ्रीज फोडल्या, घराक मारलेले आहा तेंचे. विच आर द युथ फ्रॉम? दे आर नॉट फ्रॉम गोवा. दे आर नॉट गोवन युथ. They are called from Karnataka and Maharashtra to break the houses and all that. We have a recording also. We will come out. We are waiting for the Eid.
it let's get over, then we'll come out totally with everything, every recording and everything come totally clear. इन्व्हेस्टिगेशन अंडरूय आसा पूण तुमी डायरेक्टली ब्लेम केला अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून जे कितें केलां न्हू ते क्रिमिनल ऑफेन्स तेजेर तुमचें म्हणणें कितें क्रिमिनल ऑफेन्स आहाच रे पूण तुमी तेच हांवें तुका सांगलेलो सिम्पटम्स पळय आहा ते सिम्पटम्स पळय आहा आतां कितें आहा आमचो पळय दोतोर आहा तो कसलो दोतोर तो म्हणटा तुका घाव जालो तो गायाचेर मेरेन येवन एक पट्टी घालता आनी त्या पट्टीक स्कीन पळय कलर आहा तो मारता आनी म्हणटा घाव नाच जालो पूण भितर तो घाव आहा तोच आहा तो घाव कित्याक जाला भितर कितें इन्फेक्शन आहा म्हणून तो वयल्यान घाव दिसता ते इन्फेक्शन पळय भितर आहा इज द अनएम्प्लॉयमेंट त्या भुरग्याक आमी वचोन विचारले तेज्या फ्रेंडाक वचोन विचारले तो बावडो जॉब सोदता तो बावडो ड्रायव्हराचें केन्ना केन्ना काम करता ते कडेन एड्युकेशन करपाक पयशे ना ही इज कंप्लिटली फ्रस्ट्रेटेड ही कम्स फ्रॉम अ पुअर फॅमिली दिस इज द बेसिक कॉज द रूट कॉज the problem is the root cause which is unemployment and it's so huge in Goa it's so huge म्हणून तो क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीज करता नाजाल्यार बेस्ट ऑफ भुरगो ओलो यंग भुरगो बेस्ट ऑफ तुका दिसता एक दीस उठोन तो म्हणटालो आतां हांव गुंडा जातलो दादागिरी करतलो ना तोय जायना न्हू तें इफ ही हॅड सम कायंड ऑफ एम इन लायफ इफ ही हॅड सम ऑब्जेक्टिव्स इन लायफ इफ ही हॅड सम मिशन इन लायफ इफ ही सॉ दॅट दिस इज अ लँड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज अरे हिंगा मेरेन म्हाका बरी जॉबां मेळटली म्हाजें फ्युचर बरें आहा जाल्यार अहली कामां करतलो आसलो तो कोणूच करचो ना हे भुरगे जाल्यार कोणूच करचे ना तेजे माय पाय तांकां कोण सांगोना कोणाचो माय पाय येवन सांगतलो अरे बाबा तूं मरे मर्डरर जा तूं मरे गुंडा जा तूं चोर जा अहलो माय पाय कोणाक केन्ना सांगता ना माय पाय कितें म्हणटा बरें कितें जॉब कर बरें कितें बिझनेस कर भायर वच कितें काम कर पूण भुरग्यांक कांय मेळना कांय दिश्टी पडना प्रेशर आसता माय पायचो प्रेशर आसता सोसायटीचो की हांवें कितें करूंक जाय पयशे जोडूंक जाय लग्न जावंक जाय हें करूंक जाय हें सगळें प्रेशर आसता तेंचेर आनी पूण कशें करपाचें खूंय जॉबां सोदपाची कोणा कडेन वचपाचें ना आमचो कोण ना मिनिस्टर वळखीचो कितें करपाचें म्हाका कोणें सांगलें एक काम कर तूं मरे ताका एक 2 थापटां मार तुका 4 जाण शाबासकी दितले मरे तूं सामको हें जातलो तो चिंता हें केल्यार तरी उपकारता म्हणून तो ही भुरगीं होली करता ते यंग बॉयज ते हे नितिनाचे एजाचे दे आर नॉट इवन रीच 21 years ऑफ एज 21 वर्सां सुद्दां जावंक ना त्या भुरग्याची आनी ओहली कर्तुता चालू जाल्या बाय द टाइम दॅट बॉय रिचेस 25 इफ ही इज नॉट गिवन द करंट गायडन्स एंड द प्रॉपर केअर राइट नाव ही नीड्स पीपल टू टॉक टू हिम विथ लव एंड अफेक्शन एंड करेक्ट हिम राइट नाव नाजाल्यार तो 25 वर्सांचो जाता म्हणल्यार सामको पिड्या जातलो. And this is the paristhiti that one boy is the example we are giving you. This is the paristhiti with every youth in Goa. That is the problem. Thank you. Thank you.